গণমাধ্যম রাজনীতি ও গণতন্ত্রକୁ মুখ্য প্রসঙ্গ নেই ফকিরমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দুইদিনিয়া আন্তর্জাতিক কনক্লেভ উদ্ঘাটিত হয়ে যাইছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি প্রফেসর সন্তোষ কুমার ত্রিপাঠীଙ୍କ অধ্যক্ষতার কার্যক্রমটি সম্পাদন হয়েছি। এই উৎসবরে আন্তর্জাতীয় স্তরের খ্যাতি অর্জন করিଥିବା সূচনা কমিশনর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতিଙ୍କ সহ পিজি কাউন্সিলর অধ্যক্ষ ভারতর বিভিন্ন রাজ্যর সুনাম অর্জন করিଥିବା বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি পূর্বতন কুলপতি প্রফেসর বিভিন্ন রাজ্যর সূচনা কমিশনর খ্যাতনামা খবরকাগজের সম্পাদক প্রমুখ উপস্থিত হয়ে গণমাধ্যম রাজনীতি ও গণতন্ত্রর ভূমিকা ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানর স্থিতি কার্য সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করিଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗବେଷକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଗବେଷକମାନେ 2 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। भुवनेश्वर आसी बालेश्वर पढ़ी जर्नालीजम जर्नालीजम 2 दिन कर्मशाला है आंतर्जातिक कर्मशाला कौन शिक्षक सर बहुत किसी शिखा मिलला कारण बहुत सारा नामी दामी प्रोफेसर हेल्के आसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी किछिटा एक्सचेंज स्टूडेंट्स भी आसी जो मैंने किट्रे पढ़ुं से भुवनेश्वर सो जर्नालीजम माने बहुत चर्चा करें मीडिया पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी पर बहुत चर्चा है जोटार आमको जानवा को मिलला कि मीडिया केमी इंटरलिंक्ड अच्छी डेमोक्रेसी सहित पॉलिटिक्स सहित केमी पॉलिटिशियंस गुड़ाक यूज कर मीडिया को माने एक्सप्लोइट करने निजर जिनस गुड़ाक सर मिलला बहुत सारा जिनस एमती भी अच्छे जोड़ा कि आम जानी नु से जिनस आमको से सर मैंने पेपर थ्रू रू एक्सपीरियंस थ्रू रू कि स्पीच आमको जनइले आई एम जस्ट गोइंग टू से they'll ask I'll translate what's your name? My name is Michelle Gina Chikwana. Where are you from? I'm from Zimbabwe, but I'm currently pursuing my master's degree at Duke University. पार्टिसिपेट 2 दिन है What do you have learned in these 2 days of this international conflict? I've learned that research is arguably one of the most interesting and difficult tasks. You need to be very meticulous. Like I learned how the scientific nitty-gritties of social science. So I really loved that. ठीक है कौन लास्ट वीडियो के लिए कौन पाउचन में उपलब्धि कहते हो Do you think this conclave has any benefits in future? Yes, definitely. I think that it is really important that we have conversations around democracy and the media because of their intertwined relationship. And it is very interesting that we included politics in there because, number one, politics is everywhere. There's a philosopher who said politics is ubiquitous, meaning that it's in every institution, including the home. So there is a lot of politics. So now when we're talking about politics in the media itself, it then brings a little more light and clarity. And obviously when we're talking about politics, it obviously brings into question the issue of democracy itself. What is democracy and what do we mean by democratizing the media? So I think it is very important that we have these conversations around the media because ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 97 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ସଚେତନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଏଜେଣ୍ଟ ନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜନତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, जनता एक्सप्रेस।